Ito yung siomai na subok na talaga. Siomai niya. Yan, number 40 sila. Stall number 40 sa Anilag. Hindi nyo pa natitikman guys. Subukan nyo na to. Ito Japanese tong in-order namin. May chili, may garlic, saka yung special sauce nila na siomai. Tara. Lapang na. May init pa. Ito yung daming karne. Sarap pati ng sauce. Special sauce. Oh. Siyempre may asado din. Asado siopaw. Basta natin asado. Usok-usok pa. Usok-usok pa. Special siopaw sauce. Luto-luto pa. Lalo. Merit-unit pa. Daming laman. Charong tena dito sa siomai. Salamat. Tahan nyo na to. Sa main niya. Panalo.